अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं फ़ाइज़ा बच्ची की कहानी का पार्ट 4। जी, एक ऐसी दुख भरी कहानी फ़ाइज़ा बच्ची की। अगर आप में से किसी ने पार्ट 1, 2, 3 अगर वॉच नहीं किया तो प्लीज़ आप जाकर वॉच करें, आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, अगर नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक, खैर अल्लाह ताला ने फ़ाइज़ा बच्ची की भी सुन रही ना। आखिर फ़ाइज़ा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया, और ना कि रिश्ता आया बल्कि जिसने रिश्ता भेजा उसने साथ कहा कि मैं फ़ाइज़ा बच्ची के नाम घर भी लिख कर दूँगा, और सोना मतलब जितनी भी वो होती है ना, मतलब जब रिश्ता होता लड़की का तो माँ बाप कहते हैं या डिमांड रखते हैं कि हमें ज़मीन लिख कर दो, घर दो या ज़ेवर दो, या मतलब बच्ची के नाम ये सामान हो। पर इनके घर वालों की कोई डिमांड भी नहीं थी, बल्कि खुद ब खुद जो रिश्ता आया उसने कहा कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। खैर सारी मोहल्ले में, घर वालों में, रिश्तेदारों में चर्चा छा गया कि अल्लाह ताला जब बेटियों के नसीब जगाता है तो ऐसे ही जगाता है ना। देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, फ़ाइज़ा ने सब्र किया, अपने बहन भाइयों की शादी की। आज देखो सब्र का फल मिल रहा है। फ़ाइज़ा का इतनी अच्छी जगह से रिश्ता आया है जो फ़ाइज़ा के नाम बंगला भी लिख कर दे रहा है और ज़ेवर वगैरह सब कुछ डाल रहा है ना। तो सब बहुत ज़्यादा खुश थे। रिश्ता कौन लाया था? फ़ाइज़ा की फूफी मतलब फूफी के घर से रिश्ता आया था। फूफी करवा रही थी रिश्ता ना। तो बहुत ज़्यादा इंतज़ाम हुए, तैयारियाँ हुई। फ़ाइज़ा के दिल में लड्डू फूट रहे थे। बहुत खुश थी फ़ाइज़ा कि मेरे लिए रिश्ता आया है ना। रिश्ते वालों ने आना था दूसरी सिटी से। तो बस फ़ाइज़ा बहुत ज़्यादा खुश थी, तैयार हुई फ़ाइज़ा। बहुत ही मज़ेदार फ़ाइज़ा ने खाने तैयार किए घर में। तो बस अच्छा, देखते ही देखते आखिर पहुंच ही गए ना फ़ाइज़ा का रिश्ता लेकर। फ़ाइज़ा का रिश्ता लेकर कौन आए थे? फ़ाइज़ा के जो अब हस्बैंड हैं वो थे, उनके साथ कोई भी दूसरा नहीं था। मतलब रिश्ता लेने जाते हैं तो माँ बाप, बहन भाई सब को बड़े साथ होते हैं, पर उनके साथ कोई नहीं था। वो खुद आए थे फ़ाइज़ा का रिश्ता लेने के लिए ना, जो फ़ाइज़ा के अब हस्बैंड हैं। तो इस बात पे थोड़ा सा सबको वो हुआ, अजीब लगा कि लड़का खुद ही आ गया रिश्ता लेने के लिए। दरअसल हुआ यूँ कि उस लड़के ने फ़ाइज़ा को उसके भाई की शादी में देखा था। तब से फ़ाइज़ा बच्ची उसे पसंद आ गई थी। तो फिर उन्होंने उनकी जानने वाले जो थे, उनकी फूफी थी, फूफी को कहा कि मुझे फ़ाइज़ा का रिश्ता करवा देना। तो इस तरह से वो रिश्ता घर तक पहुंचा था। तो जब बड़ों में सब में बात हुई तो क्या हुआ, पता चला कि वो जो रिश्ता लेकर आया है वो पहले से मैरिड है। लड़का वो पहले से मैरिड है और उसके 5 बच्चे हैं। तो ये सुनकर सारे एकदम से खामोशी छा गई। जहाँ इतनी ज़्यादा खुशी थी वहाँ एकदम से खामोशी छा गई। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया ना। फ़ाइज़ा की भी हवाइयाँ उड़ गई ना। फ़ाइज़ा जो बच्ची बहुत ज़्यादा खुश थी कि अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत खोल दी और मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता, और मैं इतने बड़े घर में रहूँगी, मतलब मेरे नाम घर होगा, ये होगा, वो होगा ना। खैर तो फ़ाइज़ा ने वही दुख भरा सांस लिया, और खैर रिश्ते वाले आए, खाना वगैरह खाया, रिश्ता पसंद किया, देखा, बातचीत हुई। जैसे कहा जाता है बाद में आपको जवाब देंगे ना, इनकार नहीं किया था। खैर रिश्ते वाले रिश्ता देखकर वापस चले गए। 2-3 दिन गुजरे, हर जगह खामोशी छाई हुई थी, किसी के पास कोई जवाब नहीं था ना। तो कुछ दिनों बाद कॉल आई कि आप लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। फूफी की कॉल आई, कोई जवाब नहीं मिला। फूफी ने तसल्ली दी। फूफी ने कहा, फ़ाइज़ा को भी समझाया, उसके वालिद साहब को भी समझाया कि लड़का बहुत अच्छा है, बस लड़की की बचपन में शादी की गई थी अपनी फूफी के घर पर। वो फूफी की बेटी जो है वो सही नहीं रहती इनके साथ, और वो बहुत ज़्यादा बीमार है, लाग़र है, यहाँ तक कि वो चंद ही दिनों की मेहमान है। तो फ़ाइज़ा
بہت بڑے مطلب گھر کی مالک بنے گی، زمینوں کی، اور ان بچوں کی مالک بھی بنے گی نا۔ فائزہ نے ان بچوں کی ماں بن کر پالے گی تو اچھا ہے، اگر ماں بن کر نہ بھی پالے تو فائزہ کا سارا سسٹم الگ ہوگا۔ یہ دیکھو رشتے اچھے بار بار نہیں ملتے نا، ابھی اتنا اچھا رشتہ گھر میں خود چل کر آیا ہے۔ آج کل کے دور میں ایک غریب باپ کی بیٹی کو اتنا کچھ کون دیتا ہے نا، آج کل اتنا کچھ کوئی بھی نہیں دیتا۔ یہ تو فائزہ کی قسمت اتنی اچھی ہے کہ اتنا اچھا رشتہ آ گیا ہے۔ شادی شدہ ہے تو پھر کیا ہوا نا، کیا فائزہ دنیا میں پہلی لڑکی ہے جو شادی شدہ سے شادی کر رہی ہے؟ کئی آج کل لڑکیاں زیادہ ہو گئی ہیں اور لڑکے کم ہو گئے ہیں، تو یہ ایک معمولی سی بات ہے نا شادی شدہ سے شادی کرنا۔ تو مطلب سمجھایا، بہت وہ کیا، اچھا خیر، تو انکار تو نہ ہوا، اور پھر مطلب 1-2 مہینے کے بعد پھر وہ خود آئے نا، جس سے فائزہ کی شادی ہوئی، آنا جانا لگا رہا۔ تو وہ انسان جو تھے وہ دل کے بہت ہی اچھے تھے، بہت ہی مخلص انسان تھے، فائزہ کے ابو کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے، فائزہ کے گھر والوں کی۔ فائزہ کو یہ چیز ان میں بہت پسند آئی نا، بہت زیادہ اچھی لگی۔ تو آخر فائزہ کے دل میں بھی تھوڑی سی مطلب آہستہ آہستہ پیار جاگنے لگا نا، احترام اتنا دے کر اپنے فادر کا، اپنے گھر والوں کا اتنا کچھ دے کر، تو آخر فائزہ نے فیصلہ کر ہی لیا کہ میری جو قسمت مجھے منظور ہے میں ادھر شادی کروں گی نا۔ فائزہ کے باپ نے جب فائزہ سے پوچھا کہ بیٹا تمہاری کیا رائے ہے، تو فائزہ نے یہ اپنے فادر کو جواب دیا کہ ہے باپا، ہر بیٹی کا نصیب ہوتا ہے، میرا نصیب یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی شاید لکھا ہوا ہے، مجھے یہ منظور ہے، میں اسی میں خوش ہوں نا۔ آج کل کے جو لڑکے ہوتے ہیں، کیا پتہ میری قسمت میں اگر کوئی لڑکا ہوتا وہ بعد میں مجھ سے بے وفائی کرتا، بعد میں کیا، میرے سگا چچا کا بیٹا جو بچپن سے جس کے لیے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، مطلب مجھ سے شادی نہیں کی اور کسی کو پسند کر کے کیا ہے۔ یہ تو اچھا ہوا، اور خدا نہ خواستہ وہ پہلے شادی کر لیتا تو بعد میں میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا، تو اس سے بہتر ہے اللہ جو بھی کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، اور یہ بھی شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ نے میرے لیے میرے حق میں اچھا سوچا ہو، میں منظور ہے نا مجھے۔ تو بس فائزہ کی ایک شرط تھی نا، فائزہ کی ایک شرط تھی، فائزہ نے کہا بابا جان میں سب سے پہلے اس عورت سے ملنا چاہتی ہوں جس کی میں سوگن بننے جاؤں گی نا، مجھے اس انسان کی پہلی بیوی سے ملنا ہے، بچوں سے ملنا ہے، میں سننا چاہتی ہوں کیا وہ راضی ہے اس شادی سے، اگر وہ راضی ہیں تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر وہ راضی نہیں ہے تو میں کسی کے حق میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گی، کیونکہ سنا ہوا تھا اس کی بیوی راضی ہے اور وہ خود اپنی ہسبینڈ کی شادی کروانا چاہ رہی ہے۔ اللہ حافظ پیاری یوٹیوب فیملی، باقی کا پارٹ کل آئے گا، سٹوری لمبی ہو جائے گی۔